An Macang Uniel de Burma Kaitoni Mungri Semai Tangi Sajabo An Barot Elam Bagni Bisingti Khazak Kerongno Poito Kubui Tai Korok Bomui Sajabo An Barotni Pan Kuplai Tai Kuthalai Mungno Naikoli Tonunai An Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni Charipang Adong Okrani Samungno Jotoni Bagino Tangnai Baratni Elembak Tai Kerongni Bisingti Kirima Kiri Klai Eba Baksano Chajakma Eba Chajagya Klai Eba Kego Koroksa Bai Gedalai Eba Huizagri Samung Tanglak Ani Thani Yafarjak Hangkor Kokchap Nokni Charipang Adong Okrani Barjano Nangui Nangyawui Keboni Bukak Funugui Eba Huizagi Samung Tanglak Hambai Joton Pungaham Wilano Sinaro Paimanjak Pejak Sini Borong Gransar Dikirang Kolo Wilano Kulung Yafaro Tai Sinaro Paimanjak Pejak Sini Hastini Mantri Sini Borong Gransar Bishwikitu de Burmanobo Hamba Yafaro Tai Sini Honorable Chairman DTAD Sini Borong Grang Sar Bogorom Jundriang Lobo Kulmung Tai Hamjong Yafaro Tai Sini Former Chairman Sini Sar Jogdish de Burmanobo Hamba Ite Kulmung Yafaro Tai former CM Sini Borong Grang Sar Puno Chandra Jawatiya Lobo Kulmung Yafaro Tai Sini Honorable MLA Sini Borong Grang Sar Ranjit De Burma Honorable MLA Sini Borong Grang Sar Biswajit Koloi Tai Sini Honorable former EM Sini Borong Grang Sar Robindra De Burma The former EM Sini Borong Grang Sar Komal Koloi Lobo Kulmung Te Hamba Yafaro Tai Oro Paimanjak Pejak Sini Tripura Hastini Sini Law Secretary Lobo Hamba Yafaro Tai Sini TTAD Sini Honorable CEO Lobo Hamba Ite Kulmung Yafaro Tai Oro Paimanjak Painai Joto Tripura Hastini Joto Lukurong Lobo Hamba Ite Kulmung Tai Ani Kolik Joto NBC Rok Jara Paimanjak Painai Sini Tripura Hastini Honorable MLS Lobo Hamba Ite Kulmung Yafaro Tai Sini Joto Je Community Head Lobo Ang Hamba Ite Kulmung Yafaro Tai Omni Logi Oro Tongnai Joto Amchaini Paimanjak Paijak Okra Chakra Rok Sini Sikla Rok Sini Buma Rok Tai Joto Official Staff Lobo Hamba Yafaro Tai Sini Joto Media ni Adong Gungzu Lobo Hamba Yafaro Omno Tini Sini Overtaking Completing Ka Sini CM ni Tai Sini Masa Borong Ganang Honorable Executive Member Sini Borong Ganang Sika Jawatiya Sahib Nibo Tini Overtaking Ka Borong Hamba Yafaro Tai Khaka Hamba Yafaro Omno Hansani Phanbai Tiprasani Phanbai Je Tipramota Party no Taisa Bishas Khair Romani Taisa Singno Chongoi Rohore TTAD Taisa Asul Rombagi Joto Tipra Hasani Lukurong Pipeline Hambai Te Hamjong Yafaro Pandiloni Phanbai Si Almost Pomboga Tino Jaga Taisa Haina Hai Tini second time ni bagi Asumani Tipramota Party Taisa Ditio Bar Je Asuthani Noni Saudi Noni Phanto Ebong Bishas Koira Oro Sini Ha Bubagrani Tebo Phan Bubagrani Saita Mumbai Bubagrani Nahar Mumbai Tiprasat Hansani Phanbai Bubagrana Uklubdi Phanruman Bisingtin Tinising Oro Mazu Taisa Omon Bubagrana Hamba Yafaro Bubagrani Sori Henyang Tongtisa Omon Bol Treatment Thangja Mumbai Boro Manja Phaina Musunggo Tini Manja Phaimalia Omon Sing Joto Bini Bagi Haina Haidai Lainai Bin Bagi Suri Lainai Karon ki Bono Sing Kaham Kai Susto Kai Tongkaise Sini Thinang Sini Bobisot Sing Sasangnai Tiprasani Thinang Sing Sasangnai Omno Bini leadership ni Bisingtin Sing Samuma Khainai Tabugo administration no CM hisabe Semaima Tongmani Yagulo Ani Semai Omono Tongnai Tiprasa Lukurong Bagi Ubui Kai Samung Klainani Ebong the limited fund Mamani Bisingtin Je Samung Klaijang Tomoni Sing Klainai Thane 5 বছর অনেক এক্সপেরিয়েন্স গা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কারণ কি থানে 5 বছর আং এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিসাবে তমনি তাবু তেবো দায়িত্ব কত মামানি বিসিতে আং ও দায়িত্ব না আং উবুইখাই ট্রান্সপারেন্সির মাধ্যমে গাহামকে যত বে কথালাই আন যত কলিগবে কক্সালাই যে সিনি এমডিসি যারা অকরা রকম নাই অকরা জায়গা রকম নাই সিনি এমএলএ যে অকরা রকম নাই তাই যে সিনি পার্টি হেড রকম নাই
তাই যত এমডিসি এমএলএ রবাই যত বে কথালাইनो जों अ ताकलाइनि 2026 नि टिटिएडिसि एडमिनिस्ट्रेशन तेब जों खायने जों साफा खायनाय एबं अमनो समायबो तंनाय जनगण त्रिप्रासानि गाना सुखे दुखे बुसाय तंनानि आपदे विपदे बुसाय तंनानि एबं जे लिमिटेड फंड मामानि बिसिंते त्रिप्रासाम जोंना जों सासा खायनायनि अमनो सिनि मेन नाहारमु ताकलाइबो हाय हाय सिनि मेन नाहारमु बिसिनि एडुकेशनाव सिनि शिक्षाव सिनि हेल्थआव तै सिनि तैयाव तै अमनि यागलवा गोबां मास जों अलरेडी प्लेनिं जाबलायजाक बुबाग्राबाय जे अ ताकलाय 5 बोसोराव तम खायजानो नांनाय जों अलरेडी अ बुबाग्राबाय प्लेनिं जाबलायजाक बबो सामुना जों खायनो नांनाय अमनो नरक आस्ते आस्ते सिबायनाय कारण कि 90% सिनि सामु अलरेडी जे प्लेनिं दंमोन अलरेडी जाबलायजाक अमा आस्ते आस्ते जों बुसगां सालाव चाइतोगे आस्ते आस्ते नरक सायमानाय एबं मीडियानि बिसिंति बा सिनि साख्लायबो बिसिंति नं यागो जत यागो नलेज सरिनाय बबो सामुना ति जों अ ताकलाय 5 बोसोराव सामु खायनो थांगौ अमनो ताहते बुहुरक तै जत अग्रा साख्राम जत सिख्लारनो जत बुमार रमो तैसे नं पाइपलाय हामबाय तै जत सिनि अग्रा साख्रा रमो तंनाय रमो पाइपलाय हामबाय जे नरक आसे पे लगी रुफाय इनि अर हाय लगी रुफाय मगे आं जे सीएम नि बात जामामानि जागा जे समाय तांनो जागा नरक आनो उनगे लगी रुफाय मगे नं पाइपलाय हामजों तै सिबाय याफरो तै आं अमनो इनि जे सीएम जे आसु थै आसु माने स्पेशली बुमार रमो तै हामबाय मा याफरो कारण कि ब आं काहे सिख्लानो 2021 पहिला सुजुगु 2021 नि परे आपन सिनि बर्षा नारगि ताबो हाय 26 बो तैसे एमडीसी सामै ताबो तेबो आसुक थाय पतर जे सीएम पद आसुरम बगे बुबाग्रनो पाइपलाय हामबाय ते औनि लगी आं जत तिप्ला साम चाहिँ लुकुरनो जत तिप्ला सारनो आं पाइपलंनो पाइपलाय हामबाय ते हामजों याफरि आनि बे एकटा कक सामने आसु जरनो मुथा गसिनाय जतनो हामबाय गुबैके सामुखलायनाय तिप्लासानि बागि सामुखलायनाय अ कोनो साइ आं थाइ कक अरन पाइपसिनि हामबाय जतनो हामबाय ताई खबसा कोनी माइ इसा आइजन खायजा दं जतनो जायखोनाबो गायन फैनाय हामबाय